Maayong adlaw sa inyo. Tanan ako si Father Everally Puon, ang inyong Parish Priest sa parokya ni San Blas sa Payao. Akon nga i-explain sa inyo kung nano ining ginatawag naton My Pledge of Love program. Ini nga programa nagahambal nga ang sino luyag nga maghatag sang iyang pledge sa parokya, maghatag suno sa iyang kabubuton. May mga ginpang distribute kita nga mga sulat, kag dira sa sulat kamo maga-declare kung pila ang inyong ihatag. Let's say mahatag kamo once a month 50 pesos. So amo ina ang inyong ihatag. Or let's say mahatag kamo 100 pesos a month. Suno lang sa inyo nga masarangan. Kag hasta asan no ini. Ini magalawig lang sang 24 months. 24 ka bulan, kag once a month ka lang mahatag. Ini amo ang imo nga pledge o kompromesa sa pagbulig sa aton nga parokya. Ini nga spirituality, naghalin ini sa ginatawag naton spirituality of stewardship o kon espiritualidad sa isa katinugyanan na nagasiling tanan nga ara sa aton kabuhi, ang aton nga pamilya, ang aton nga pagkabutang, tanan-tanan nga ara sa aton gintugyan lang sang Dios mo nang ginatawag nga spiritualidad sa tinugyanan. Or in short, ining tatlo ka T nga gintugyan sa aton sang mahal nga Dios, ining time, talent, and treasure ginhatag lang sa aton or gintugyan lang sang Dios sa aton. Kagani ka gintugyan ng inisang Dios sa aton, kita magapakita sining tatlo man ka panimuot. Number 1 nga pasalamatan naton siya tungod kay iya iniginhatag ng mga butang sa aton. Number 2, tungod kay gintugyan na ini sa aton siya pagabalusan. So meaning ma-share kita, mapaambit kita sining time, talent, and treasure. Pili lang kita kung nanong ipaambit naton dira. Kag ang ikatatlo nga panimuot naton amo nga ining gintugyan sang Dios sa aton nga palambuon, aton nga i-multiply. In short, isa ini ka pagpakita kang pag-encourage sa aton kapag hatag sang venue nga sa diin aton mapakita ang aton pagkatinugyanan. Ma-create kita sang isa kahapos nga sistema na ma-express naton ang aton nga pagkatinugyanan in a more organized way, in a more organized manner. So amo ini ang pledge of love. Di Father, hasta sa no ini, hasta lang ini sa 24 months. After sa 24 months, may option ikaw, masigi pa ikaw o kung hindi, basta masignify lang ikaw. May ara nga return slip nga inyong pilapan, ngalan, i-declare dira kung pila ang inyong ihatag. Let's say, once a month, mahatag ako 50 pesos, then contact number para nga ma-remind ikaw o kung paano ikaw
contact, and then ihatag mo ini once a month paagi sa mga masunod. Pwede nga ihatag nimo sa during sa pagsimba kung Domingo, o kung pwede man nga ihatag nimo sa pagpanimbaho nimo, o kung pwede man ihatag nimo direkta sa opisina, o kung pwede man nga ipadala mo sa inyong area leader o sa KK leader. So, amo na pamaagi sa paghatag basta once a month ang paghatag. Father, pwede man nga tingbon ko sa tingtalapas abi o kung tig-alani. Ang sabat, pwede gid. Basta ang 24 ka mga sobre nga may ngalan na kada bulan, inyo lang masudlan. Halimbawa, tingbon mo ang tag 50 kada bulan sa 8 ka bulan tungod kay wala pa ang tig-alani. So, imo da isulod ang 50 pesos sa isa ka sobre, agon makompleto mo ang 8 ka bulan nga imo ginpalat. So, nga himuon mo ina tungod kay nag-promise ikaw na mga hatag ikaw. So wala inipilitay sa may gusto lang kag sa kabuboton lang. Di ini makanto Father nga pondo, makanto ini sa pagpatigayon sang aton nga mga programa sa aton nga simbahan, especially ang programa pastoral naton. Di Father, isa ibala ini ka fundraising, ang sabat hindi ini fundraising, kundi isa ini ka pagpakita sang aton pagka tinogyanan. Isa ini ka expression of being a good and faithful steward. Kag isa ini ka pamaagi sang aton pagpakita, sang aton pagpalangga sa Ginoo in a very, very concrete way. Ang makita nga pamaagi sa pagpalangga sa aton mahal nga Dios ug sa aton nga simbahan. Have a nice day.